कृष्ण नामरे पाप क्षय जेते बा राम नामरे पाप क्षय जेते करी नपारे पापी पाप तेते। भगवान को नाम धरिले जेतिकी पाप क्षय हो जाए गोटे पापी ता जीवन काल भितरे एतिकी पाप करि पारे ना। कृष्ण नामटी अमृत बारिधि कली कलमुसे नाशने औषध। राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम भगवान को नाम प्रभु को नाम ये कली कलमुस नाश करिबारे औषध तुल्य काम करि थाए प्रभुंकर नाम। सेइति पई बोधे लेखा अछि हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेइव 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 गतिरि अन्यथा। तीन थर नास्ति बाणी सुनेई देले जे हरि नाम ठारू आउ कली जुगरे गति नाही। ए नामर महत्व बहुत। अच्युतानंद महापुरुष कहिना बेळु आश्रा कर नाम हृदय भज से ही छंदा चरण जेबे देखिबु पद्म नयन। बेळुरु नाम को आश्रा करंतु आज्ञा। भागवतर कौन लेखा अछि काहि रे नाही प्रयोजन केवल नाम मो जीवन। कौतरे किछि दरकार नहीं केवल नाम ही श्रेष्ठ आ नामर मूल्य ही अनेक। जी नामी पुरुषंक पाखरु जो नामटी आसी थाए ना तार मूल्य अनेक आज्ञा। राम नामर महत्व तो अनेक। जो राम नाम धरी हनुमान दिने सिंधु पार हेइथिला जो राम नाम धरी हनुमान निज बक्ष चिरी देइथिला राम सीता जुगल मूर्ति को दर्शन करी देइथिला। ये नामर महत्व अनेक आज्ञा बहुत। नामर महत्व गोटे छोट कथा कहूँ आपण मानक। गाँव गोटे श्रद्धालु भक्त गाँ मुंडरे गोटे आश्रम जड़े साधु रहंती से आश्रम रे। ए गाँव जड़े श्रद्धालु भक्त सबुबले प्रभुंक कथा सुनिबा को ए भक्तटी भल पाए। हरिंक कथा सुनिबा को बहुत भल पाए। ये श्रद्धालु भक्त प्रत्येक दिन साधुंक आश्रम को जाए। काम दाम जहाँ आश्रम बाड़ी रे जो काम से काम करे। आपण माने भाबुचंती कि आज्ञा साधु संत मानकर बेसी काम धंदा नहीं बोली बहुत काम तांकर। सकाळ उठिकी आगे आश्रम बाड़ी को खरिकिबाठू आरंभ करी ठाकुरंक बासन कुसन माजिबाठू आरंभ करी फूल तोलिबाठू आरंभ करी बेलपत्र तोलिबाठू आरंभ करी सफा सुपी हेई निजे गाधुआ पाधुआ काम सारिबा ठाकुरंक पई नीति भोग रांधिबा ये समस्त काम सारी ठाकुरंक घरे पहुंची तांक पूजारे समय देई ये काम सारिला बेलू तांक अवस्था असंभाळ। साधु संतंकर बहुत काम। ए साधुंकर सेवा करे जाए ये श्रद्धालु भक्तटी प्रत्येक दिन जाए आश्रमर काम करे नीति भोग कथा बुझा बुझी करे साधुंक देहपा कथा बुझे साधुंक सेवा करे प्रत्येक। ये साधु दिने संतुष्ट हेले भक्त उपरे कहला रे बाबा कहला आज्ञा कहला बहुत सेवा कलुड़ी रे मोर तू कहला नाई आज्ञा कौन मते भल लागुची बोली मु सेवा करूची मते भल लगुच आपण सेवा करने से करूँ। साधु कहले गोटे काम कर ना कौन आज्ञा तू शुण तू जा टिके नदी रे गाधे किया तापरे आस मु कहबी तते आज तते मु गोटे अमूल्य मंत्र देवी जो मंत्रर मूल्य नहीं देवी तते से मंत्र तू जा गाधे किया। ये भक्तटी मन मन खुशी हो गला कहला जा हो गुरु एते दिने के दया कले संथंकर दया जदि जहा परे मिली जिवो ता जीवन बदली जाए आज्ञा। हाँ जदि संथंकर कृपा पड़ी जाइए ना मुंडरे जीवनर सब सब बदली जीव। संथ कबीर गोटे पद कही ना संथन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संथंकर सेवा कर तोर अच्छा हबो माने भल हबो। संथन संग कर पुण्य कमाई मिट जाए पाप की दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नुआ गया हाँ तेणु संथ मानकर सेवा जी करे तार जीवन में बहुत मंगल होता है। ये श्रद्धालु भक्त चिंता कला
आज एते दिने के साधु महाराज मत कहले कौन गोटे मंत्र देवे केड़े भाग्य मोर। मने मने चिंता करी गला नदी रे गाधे पड़ी पड़े आसला। बहुत बहुत आग्रही अच्छी सी नवा पाई मंत्र। साधु अनेले बाबा गाधे के आसिलु ना। हाँ आज्ञा। साधु कहले बापा कान देखा मु मंत्र देवी। आज्ञा कान रे मंत्र दियंती। गुरु जत बड़े मंत्र दियंती ना कान रे पुणी ढंके ही पड़े। आपण देखिचंती ब्राह्मण मानकर जतबेले व्रत घर हुए छुआ मानकु व्रत करांती सेतबेले तांको कुल पुरोधा जी तांको कान रे मंत्र दियंती। ब्राह्मण पुओंको कान रे केमि दियंती गोटा ढांकी देवे। आगे दी जन को मुंड एकाठी रहिबो गोटा धला कपड़ा ढांकी देवे। ढांकी देला परे कान रे गुरु देवे मंत्र। ठीक से भली कहला आ बापा मु तो मंत्र देवी कान आण। ये जतबेले कान नेला तारी कान रे गुरु खाली छोटिया कहला एटा मने रखिबू आउ काहाकू कहबुनी बड़ पाटी रे ए मंत्र धरिबुनी। कहले रा म एतिकी। कहला आज्ञा कौन एतिकी। कहला एति मु एतिकी मंत्र देइछि बोली तू काहाकू कहबुनी। गुरु को मंत्र काहाकू कुआ जाएनी। आउ हाँ बड़ पाटी रे ए मंत्र को जप करिबुनी। आउ हाँ सबुबले हृदय भितरे एई मंत्रटी को जप करूथबु तोर निश्चय मंगल हब। साधु को मोरू एतिकी शुणिला कहला वाह आज गोटे भल दिन थिला सेइति पई साधु को पाखरु आज मंत्र पाइली मो पई गोटे भल दिन। एमती चिंता करी 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 जाउची आज्ञा रास्ता रे गला बेले देखिला किछि लोक नदी रे गाधेई पाधेई की फेरुचंती। फेरिकी बड़ पाटी रे कहउचंती जय श्री राम जय श्री राम। ये कानेइला कहला अरे मो गुरु मते जो मंत्रटा देइचंती से मंत्र कोन एमाने सब कहउचंती। आ एमाने तो पुनी बड़ पाटी रे कहउचंती जय श्री राम सियावर रामचंद्र की जय। सिया एमान तो बड़ पाटी रे कहउचंती। ताले कोठ रहिला आउ ताले मु तो मंत्र पाइची मु जो मंत्र पाइची से मंत्र तो एमाने भी पाइचंती। ताले मोर स्वतंत्रता कौन रहिला। मोर गुरु जो मंत्र देइथिले तार मूल्य कौन रहिला। मन टिके दुख हो गला ये श्रद्धालु भक्तर। कहला मु भाबुथिली मो गुरु मते ई मंत्र देइचंदी आउ केई जान नथबे। अरे एठी तो सब लोक जय श्री राम बोली कहउचंती राम राम समस्ते कहउचंती। ताले मोर कौन रहिला अधिका जिनिस कौन रहिला। मनटी दुख हो गला श्रद्धालु भक्तर। मने मने भाबिला हौ जाए मु साधु को जाइकी पचारिबी जे काहींकी मते तो मंत्र देल ये लोक माने किमिति से मंत्र जानिचंती। मु गले साधु को पचारिबी एया चिंता करी ये श्रद्धालु भक्तटी सेइटू आश्रम को फेरिला। जदि आश्रम को फेरिला साधु महाराज अछंती ये फेरिला। आजिकालिका भक्त होइथिले तो अलगा कथा हुअंतानी किंतु साधु महाराज कहिले कौन किरे फेरी आसिलु। कहला आज्ञा मोर टिके कथा अछि। कहला मु जानिछि तू कौन कथा कहबू। साधु कहले आपण केमि जानिले। कहला अरे मु जानिछि तू कौन कहबू किंतु मते आ से कथा न पचारी मु गोटा जिनिस दउछि ए जिनिसटा नेकी टिके बाजार को जा। कौन देले आज्ञा साधु। ता संदेह मोचन पई साधु कौन बाट आपणेइले कौन कले साधु। विरति विरति पर स्वागत। प्रिय भक्त बंधु माने साधु कहिले सुन बापा तू कौन पाई आसीचु कौन पचारिबा को आसीचु मु सब जाने। तू आग मोर गोटे छोट काम करि सार तापरे तो प्रश्नर मु उत्तर देबी। लागे हाँ कौन तू कौन करबा को पड़िबो कौन। साधु कौन कले तांको थळी भितरु गोटे गोल काच भली जिनिस चिक चिक करूची। कहले एटा ने लागे आकु नै कौन करिबी। कहले हाथ रे ध बाजार को जा। कहला हाँ। कहला सुन बिकिबुनी आकु। कहला आउ। कहला आकु खाली आर मूल्य केते एइटा आसी मते तू कहबू आ मूल्यटा केते। देखंत ए काच बोटा जोटा चिक चिक करूथला सेइटा हाथे रे धरी ए श्रद्धालु भक्तटी बाजार को गला। बाजार जाई पहुंचला प्रथमे भेटिला गोटी स्त्री लोक बसिकी साग बिकु ता पाखे जे बसी पड़ला। कहला मा। कहला हाँ क। कहला एइटा देखलु मा एइटा केते टंका हबो। साग बिकाली बुढ़ी देखिला को कहला एटा केते बा हबो आ कोन टिके चिक चिक करूची काच खंडा केते हबो।
ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ପୁଅ ନା କଣ ମା, ମୁଁ ତତେ ଦିଶେରେ ଶାଗ ଦେଇ ଦଉଛି, ତା ବଦଳରେ ମତେ ଏଟା ଦେଇ ଦଉନୁ। କହିଲା ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ବା ବିକ୍ରି କରିବିନି। କହିଲା ବିକ୍ରି କରିବୁନି ତ ମତେ କାହିଁ ରେଟ୍ ପଚାରୁଛୁ? ଇଏ ଜାଣିଲା 2 କିଲୋ ଶାଗର 2 ସେରେ ଶାଗର ଦାମ ଯେତିକି ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ସେତିକି। ପ୍ରଥମେ ସିଏ କଲା ଆକଳନ, କହିଲା ଦେଖିଆ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ମହାଜନୀ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବସି, ସେ ଜିନିଷଟି ନେଇ ମହାଜନକୁ ଦେଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଜିନିଷଟି ଦେଖିଲେ କେତେ ଦାମ ହବ? ମହାଜନ ଏମିତି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏଟା ତ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି, ଏଟା ବୋଧେ ସୁନା କି ହୀରା କଣ ଗୋଟେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ତ କାଚଟା, ଏ ତ ସୁନା ହବନି, ବୋଧେ ହୀରା ହବ କି କମ କଣ ଗୋଟେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ମହାଜନ କହିଲେ ବାବୁ ଟଙ୍କା 100ଟି ଯଦି ନବୁ ନେ, ମତେ ଏଇଟା ଦେଇଦେ। ନା ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବା ମନା ହେଇଛି, ଖାଲି ରେଟ୍ କେତେ ହବ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ଆଇଥିଲେ। ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ କହିଲା ଶାଗ ଦିଶେରେ, ମହାଜନ କହିଲେ 100ଟି ଟଙ୍କା। ଧରିକି ପୁଣି ଫେରିଲା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଦେଖିଲା ଜଣେ ବଣିଆ ଦୋକାନ। କଲା ଦେଖିଆ ଆଗକୁ ପଚାରିବା। ବଣିଆଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଧରେଇ ଦେଲା, କହିଲା ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିବ ଏଇଟା କେତେ ଦାମ ହବ? ବଣିଆ ଦେଖିଲା, କହିଲା ଆରେ ବା, ଆରେ ଏଇଟା ତ ହୀରା ପଥର ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଏଇଟା ରଖିଦେଲେ କାମ। ବଣିଆ କହିଲା ବାବୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତମକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ଏଇଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ। ତମେ ଯଦି ଆଣିଛ ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି ମୂଲ୍ୟ ପଚାରୁଛ ନା, ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ମତେ ଏଟା ଦେଇଦିଅ। ଏ ଭକ୍ତଟି କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପା ବିକ୍ରି ହବାକୁ ମନା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ମତେ ଦେଖଉଥିଲ କାହିଁକି? ଯା ନେଇଯା। ଧରିଲା ଚାଲିଲା। କହିଲା ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବି? ଶେଷ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଜଣକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଭାଇ ତମ ବଜାରରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନିଲା ବାଲା, ମୂଲ୍ୟ କଲା ବାଲା ବଡ ଦୋକାନୀ କିଏ? କହିଲା ସେ ବଜାର ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟା ଦେଖିବ 3 ମହଲା କୋଠା, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ସବୁଠୁ ବଡ ଚିହ୍ନିଲା ବାଲା ବଡ ଦୋକାନ, ସୁନା ଗହଣା ଦୋକାନ। ତାକୁ ଧରି ଚାଲିଲା ଯୋଉ ବଡ ସୁନା ଗହଣା ଦୋକାନ ପାଖକୁ। ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଭାଇ ଟିକେ ଆକୁ ଦେଖିବ। ଏ ଦେଖିଦେଲା, କହିଲା ଆରେ ହେ, ଏଇଟା ତ ହୀରା, ଆଉ ଖାଲି ହୀରା ନୁହଁ, ଆ ନା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜାତି ହୀରା। ଆଜ୍ଞା ଦାମ କେତେ ହବ? କହିଲା ଏ ହୀରାଟା କେତେ ଦାମ ହବ ଜାଣିଛୁ ନା? କେତେ? ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଠି ଅଛି, ମୋ ଦୋକାନରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ରୂପା ହୀରା ଲୀଳା ଅଛି, ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଏକାଠି କରି ଦିଆଯାଏ, ଯେତିକି ଦାମ ହବ, ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆଣିଛୁ ବୁଢା, ଏ ସମୁଦାୟ ଯେତିକି ଦାମ ହବ ତାଠୁ ଢେର ଅଧିକ ଦାମ ହଉଛି ତୋ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ହେ, ଏତେ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷଟା ମତେ ସାଧୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏତେ ଦାମ, ଆର ଏତେ ଦାମ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। କହିଲା ବାବା ବିକ୍ରି କରନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଣିଆ କହିଥିଲା, ବଡ ବଣିଆ, ତାକୁ ନେଇକି ପଳା, ନେଇଯା, ଯାହା ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫେରେଇ ଦବୁ। କାରଣ ଆକୁ ଦାମ ଦେଇକି କିଣିବାର ତାକତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାହାର ନାହିଁ। ଯା ନେଇଯା। ବ୍ରହ୍ମଜାତି ହୀରାକୁ ଧରିକି ଫେରିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ସାଧୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତୁ। ନେଲେ, ସାଧୁ ରଖିଲେ। କହିଲେ କଣ ହେଲା ରେ, ଦାମ କେତେ ହେଲା? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କରିବି, ଦାମ କେତେ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଶାଗ ବିକାଳିକୁ କହିଲି, କହିଲା ଦିଶେରେ ଶାଗ ନେ, ମତେ ଦେଇଦେ। ଯେତେବେଳେ ମହାଜନକୁ କହିଲି, କହିଲା 100ଟା ଟଙ୍କା ନେ, ମତେ ଦେଇଦେ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ବଣିଆକୁ ପଚାରିଲି, କହିଲା 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେ, ମତେ ଦେଇଦେ। ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଣିଆକୁ ପଚାରିଲି, ବଡ ବଣିଆ କହିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତା ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି ହବନି, ଏ କାଚ ଖଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ। ହଉ ବାପା, ଏଇଆ ବୁଝିଲୁଟି? ନା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଦେ। କାଚ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡିରେ ରଖିଲେ। ରଖି ସାରିବା ପରେ ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, କଣ ପଚାରିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ କି ରେ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଆ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆପଣ ପରା ମୋ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। କହିଲା ହଁ। କହିଲା ଆପଣ ଯୋଉ ରାମ ବୋଲି ଯୋଡିଏ ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ସାରିକି ମତେ ଆପଣ କଣ କହିଲେ? କହିଲା କଣ କହିଲି? ନା ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ସାରି କହିଲେ ଯେ ଏ ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହିବୁ
ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜୋରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଆ କହିଥିଲେ ନା? ହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇକି କିଛି ଲୋକ, କିଛି ଭକ୍ତ ଆସୁଥିଲେ। ଏ ଭକ୍ତ ମାନେ ବଡ ପାଟିରେ ରାମ ରାମ ରାମ, ଜୟ ସିଆ ରାମ, ଜୟ ସିଆ ରାମ। ଆପଣ ପରା କହିଥିଲେ ଇଏ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି। ସେମାନେ ତ ସବୁ ରାମ ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ କୋଉଠି ହେଲା? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ମୋ କାନରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ତ ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁପ୍ତ କୁଆଡେ ହେଲା? ସାଧୁ ହସିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତତେ ପ୍ରମାଣଟା କରେଇଦେ ବୋଲି, ତୁ କଣ କିଛି ବୁଝିପାଇଲୁନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଆରେ ତତେ ମା ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଇନି, ଆପଣ ପା ମୋ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଉତ୍ତର କଣ ପାଇଲି? କହିଲେ ବାବା ଦେଖ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ରାମ ରାମ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ତୋ କାନ ପାଖରେ କାହିଁକି ଥିରିକି ରାମ ଯୋଡି ଅକ୍ଷର କହିଲି? କାରଣ କଣ? ତତେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲି ଏ କାଚ ଘଣ୍ଟାକୁ ନେଇକି, ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁ? କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ଶୁଣ ବାପା, ଶାଗ ବିକାଳି ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଶାଗ ବିକାଳି ତତେ ମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଲା 2 ସେରେ ଶାଗ। ଆଜ୍ଞା। ବଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସେ ତତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲା, ମହାଜନ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 100 ଟଙ୍କା, ବଣିଆ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦାମିକା ବଣିଆ ଯିଏ, ତା ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସିଏ ତତେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ କଳନା ବି କରିପାରିଲାନି। ଏଇଆ ନା? କହିଲା ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ଠିକ ସେଇଭଳି ରାମ ନାମର ମହତ୍ଵ କେତେ, ମୂଲ୍ୟ କେତେ କଳନା କରିହବନି ବାପା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମାନେ? କହିଲା ଶୁଣ, ଯୋଉମାନେ ରାମ ନାମକୁ ନେଇକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଭଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ବାସ୍ତବ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ବାସ୍ତବ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିବ। ମନେ ରଖିଥା, ତୋ କାନରେ ଯୋଉ ମୁଁ ଥିରିକି ରାମ ବୋଲି ଯୋଡି ଅକ୍ଷର କହିଦେଲି, ତାର ଫଳ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବୁ। ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ନାରଦ କାନରେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପାର ପାଇଗଲା ରତ୍ନାକର। ହଁ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲା ବୋଲି ହନୁମାନ ଏଡ ବଡ ବୀର, ମୁଁ ସେମିତି ମନ୍ତ୍ର ତୋ କାନରେ ଦେଇଛି। ଏ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ଶାଗ ବିକାଳି ପାଖରେ ପଡିଲେ ଇଏ କାଚ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ରେ ବାପା। 2 ସେରେ ଶାଗରେ ତାକୁ କିଣିବ, କିନ୍ତୁ ତୁ आ मूल्य ठीक रखिबू, आ मान ठीक रखिबू। तते मु कहिछि 12 वर्ष पर्यंत तो कान जो मंत्रटी देली जप करूथा तरी जीवू। आज्ञा सतुकु सत जप कला, खाली किछि नाही राम 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 राम। आज्ञा जेतिकी बापा माने आपण माने शुणुचंती ए कार्यक्रम गोटे छोट काम करंतु तो मनरे जदि किछि अभिलाष अछि मागिबा पई प्रभुंकु गोटे काम करंतु, गोटे गार पक्का खाताटे आणंतु, छोटिया चट्टी खाताटे। से खाताटारे आपण किछि नाही राम 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 खाली लेखि लेखि चलंतु। मानसिक जोटा थिबो आपणकर ए खाता सरला बेलू आपणक मानसिक पूर्ण हेतिबो। दिनकू अति कम रे 21 थर राम शब्द लिखंतु ए खातारे, गार पक्का खातारे सुंदर अक्षर लिखंतु, परीक्षा करंतु। आज्ञा आ नामर एते महत्व, एते मूल्य अछि ए नामर। आज तो समय हो जाइछि, एबे आजिर अनुचिंता। माँ माने गहना प्रिय भारी, सुना प्रिय, बहुत सुना प्रिय। माँ माने सब मन रखी था, सुनारे परा कली पुरुष बास करे। आपण माने सुना कोउठी रखचंती, गोटे गहना बाक्स करथबे, ता देहरे सुना गहना सब रखथबे। मन रखी थांतु, गहना बाक्स रे गोटे कागज रे 4टा अक्षर लिखंतु। कौन? परीक्षित। ए 4टा अक्षर कागज रे लिखि से कागजटी जदि गहना बाक्स रे रखंती ताले से गहना भीतर को कली केबे भी प्रवेश करि परिबो नाही, एवं आपणकर गहना दिनकु दिन बढ़िबो।